السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها जी وأخرجت الأرض أثقالها जी وقال الإنسان ما لها ما لها। हाँ, नीचे हल्क से ما निकलना। जी, हल्क के नीचे वाले ما हिस्से से। हाँ لها जी। जी يوم يومئذ تحدث यौम أخبار यौम يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أعمالهم. हाँ, सही नहीं कर रहे आप। हम्म أعمالهم हम्म فمن يعمل مثقال ذرة خيرا भाई يره राग बड़ा पढ़ो। ذرة يره خيرا خيرا يرى। خيرا راग को बड़ा يره पढ़ो। राग को बड़ा पढ़ो। خيرا يره يرى خيرا خيرا يرى. يره हम्म ومن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره आगे पढ़ें जी। जी, अच्छा, मैं आपको कहलवाता हूँ। कल मैंने कहा था ना, मैं कहलवाऊंगा सब हैं हाँ दोबारा। जी उस्ताद जी। आप पीछे पीछे पढ़े सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا 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 زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها. إذ زانية. إذا ذالها. إذا 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 زلزلت الأرض زلزالها. إذا إذا भाई زلزلت إذا 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 जबान, जो जबान की नोक ऊपर लगाओ ना, ऊपर वाले दांतों के सिरे को लगाओ ना। इذा, إذا सीटी नहीं है इसमें, सीटी नहीं है। हाँ, इذा जुलजिलतिल, आगे जा में है। जाल और जा में फर्क नहीं है, शक्ल में फर्क है। है जी। हाँ, तो इस तरह पढ़ने में फर्क है। इذा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा। إذا إذا زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت وأخرجت الأرض الأرض أثقالها أثقالها أثقالها. أثقالها. أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال وقال الإنسان الإنسان ما ما لها لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ يومئذ تحدث تحدث أخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها. بأن بأن ربك
ربك أوحى لها لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن فمن يعمل يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد لحب لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير नहीं रा को मोटा नहीं पढ़ो ये बरी करा बक की हालत में إن ربهم بهم يومئذ لخبير
إن إن ربهم ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة القارعة ما ما القارعة القارعة وما وما أدراك ما القارعة القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يوم يكون يكون الناس الناس كالفراش كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون وتكون الجبال الجبال كالعهن كالعهن المنفوش. المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون وتكون الجبال الجبال كالعهن كالعهن المنفوش. المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما فأما من من ثقلت ثقلت موازينه موازينه. موازينه. موازينه موازينه. نو نو نوح نو نو نو. نوح فأما من ثقلت موازينه. فأما ثقلت أما من موازينه ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما فأما من من ثقلت ثقلت موازينه موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في فهو في عيشة راضية. راضية. عيشة راضية में क्या हो रहा है जी? ये कौन सा कानून लग रहा जी है ईशतिन रादिया में? ईशतिन राजिया में सजी हम्म। सजी इदगाम हो रहा है जी। हाँ, इदगाम बगैर गुन्ना, बिला गुन्ना। ठीक हाँ है, जी जी। शाबाश। लाम और राम में हाँ, فهو في عيشة راضية. فهو فهو في في عيشة عيشة راضية. راضية. وأما من خفت موازينه. وأما وأما من من خفت خفت موازينه موازينه. मन पे गुन्ना नहीं है काके, पहले पे था, इधर क्या है? नून साकिन के बाद हाँ जी क्या आ रहा नहीं है? है हल्की खा आया जी इधर फिर हल्की आया नून साकिन के बाद गलती हो गई। पूरा ख्याल करो ना, पूरा ख्याल करके पढ़ो, अच्छी तरीके से देखो ख्याल, कहाँ गुन्ना करना है कहाँ नहीं करना। खुद मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर आप मेरे ख्याल में मेरा नहीं सुनते आप अपना पढ़ रहे हैं, मैं अपना पढ़ रहा हूँ ऐसे, फिर क्या फायदा पढ़ने सही का? गलती। ख्याल करो। وأما من خفت وأما من خفت موازينه. وأما وأما من من
موازينه मवाजीनु गोल हुड कर रहे हैं गोल हुड करो موازينه गोल हुड करो मवाजीनु नू موازينه नू नू نو हाँ موازينه नू नून موازينه नून हा पेश नू नून हा पेश नू ये साकिर हो जाएगा ना जब वक्फ की हालत में साकिर हो जाएगा ना हाँ क्या बन जाएगा नून हा पेश नू नू समझ आ रही है बात आगे सजी नू हाँ समझ आ रही है रात जा रही है सजी हाँ रातें लंबी हैं आज जी अगले साल मिलेंगे इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो कल हाँ जी इंशाल्लाह उस्ताद जी। हाँ अगला सबक जो होगा ना अगले साल में होगा इंशाअल्लाह साल बाद ठीक है यानी ना हमारी क्लास 2025 में भी चली है 2026 में भी चलेगी इंशाल्लाह हाँ सुभान अल्लाह फउम्मुहु हाविया فأمه هاوية هاوية इसका मतलब ये है कि आप कह रहे थे भी थोड़ा अरसा है तो फिर 2 साल तो पूरा चलेगा फिर हाँ जी बल्कि 2 साल कह दो जी तो कह सकते हो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी क्लास एंड हुई है ये जी पिछले साल से चल रही है हाँ जी فأمه هاوية فأمه هاوية هاوية وما أدراك ما هي وما وما أدراك ما أدراك ما هي هي نار حامية نار حامية نار حامية देखो मैं वाज़े पढ़ रहा हूँ आप ताकि आपको समझ आए नहीं पढ़ रहे वाज़े जी जी उस्ताद जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم بسم الله بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم ألهاكم التكاثر التكاثر ثر 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 ألهاكم التكاثر ألهاكم ألهاكم التكاثر التكاثر यानी अपने उन अल्फाज का रुख मोड़ना है रुख मोड़े जैसे पहले पढ़ते जी थे अभी थोड़ा रुख सही तरह करें ठीक है ना जी अगर पहले की तरह पढ़ते हैं तो फिर क्या फायदा है अभी सीखने का फिर समझ आ गई बात जी ये मजहूल हाँ जी सर जो पढ़ा जी जी जा रहा है कुरान मजीद आप सुनते रहते हैं यानी आइम्मा हजरात से लोगों से जुम्मा वाले दिन ये सारे पढ़ते हैं ना रोजाना की बात है ये तो देखिए उनका वो कैसे पढ़ रहे हैं समझेंगे ना आपको खुद वाजे पता चल जाएगा समझ आइए बात महसूस होता है जी जी التكاثر متكاثر अल्हाकुमुत तकासुर ألهاكم ألهاكم التكاثر التكاثر मेरा इत्तेफाक उनके साथ नहीं है जो मजहूल पढ़ रहे हैं समझे ना जी यानी क्यों इत्तेफाक करूं मैं यानी जो है सही नहीं गलत है तो मैं उसके साथ क्यों इत्तेफाक सही बात करूं जी बिल्कुल सही बिल्कुल फरमा रहे हैं जी हाँ इसीलिए आपका भी मैं रुख मोड़ना चाहता हूं कि इस तरफ भी तवज्जो दे सारे गलत लकीर के फकीर न बने जो सही है वो सही पढ़े उस चीज को अपनाए इंशाल्लाह हत्ता जुरतुमुल मकाबिर حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر और भी मकाबिर مقابر और भी एकदम ब्रेक लगा रही पावरफुल ब्रेक
मकाबिर। 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 हाँ बीर करेंगे ना, बीर। बीर। मेरी आवाज नहीं आ रही राकी? बीर। बीर। आ रही है सर। हाँ। बीर। अगर करे बेरो, बेरो अक्सर इस पढ़ते हैं, गलत है ये, समझेंगे ना? जब आप जी पीछे रा प्रेयर मक्का पढ़ रहे हैं रा को, तो फिर आप कैसे उसको मोटा पढ़ेंगे? तो ख्याल किया करें इस खबीर पे, वक्फ पे। खबीर, खबीरो, इस तरह करते हैं, खबीरो। बसीरो, बशीर गलत है। हाँ मिला के जब पढ़ोगे तो फिर वो उस तरह रा को मोटा पढ़ेंगे। देख वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे? बारीक बड़ी पढ़ेंगे। बड़ी। बारी। हाँ, क्योंकि रा साकिन से पहले या साकिन है। हाँ खबीर, जी। बसीर, बशीर बताया था ना आपको कैदा? हाँ जी उस्ताद जी। माँ हाँ कबल देते हैं। ठीक है, याद रखे ना उन चीजों को फिर। हाँ जी अभी मेरा इरादा है कि मैं सब आपको कहलवाऊं, हो जाएगा ना इंशाल्लाह? हिम्मत करके बैठे। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाकुम الرحمن التكاثر ألهاكم حتى التكاثر زرتم حتى المقابر زرتم المقابر كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون हाँ, जहां कहीं तक उनका आवाज सांस पहुंचता है कोई बात नहीं, ठीक है ना जी, वक्फ कर सकते हैं। كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون كلا كلا لو لو تعلمون تعلمون علم كلا اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون لترون الجحيم الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم ثم لترونها لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ عن النعيم يوم الزنا है, يوم الزن, देखो ना, गौर किया करो ना। يومئذ यौमइज़, यौमइज़ नरम हरूफ भी है ये, नरमी भी पढ़ना है नरम के साथ, और फिर इसमें सीटी नहीं है। यौमइज़ अनिन नईम। ثم ثم لتسألن يومئذ عن لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر والعصر إن إن الإنسان لفي الإنسان خسر لفي خسر خسر, خسر नहीं है, خسر नहीं है, خسر. خسر हाँ खुसर पढ़ेंगे, खुसर पढ़ेंगे तो सीन पर पेश दे देंगे आप, पेश नहीं है। خسر इसके पेश ना, इसके पेश ना पढ़ो है। जी खुसरो, खुसरो,
खुसरो खुसरो खुसरो। खुसरो इन्नल इंसान लफी खुस्र। إن الإنسان لفي خسر खुस्र। खुसरो خسر खा को मोटा पढ़ो, सीन को पतला पढ़ो, और रा को मोटा पढ़ो। खुस्रो खुसरो خسر खुसरो खुस्रो। خسر खुसरो خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر صبر صبر قلقلة है बा में صبر जी بالصبر صبر 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 صبر. صبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل ويل لكل همزة لمزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي الذي جمع جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبغن في الحطمة حطامة طامة حطامة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. نار الموقدة अल्लाह के नाम को कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे सर मोटा क्यों पढ़ेंगे क्यों? पेश है हाँ पेश हो तो मोटा सही है. नारुल्लाह الموقدة. نار الله الموقدة 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 التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. जहाँ पे दो हर्फ एक जैसे आ जाए तो उनको वाजे करके पढ़ना होता है. ठीक है ना जी, ये कानून है. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. यहाँ पे दो आईने आ गई ना, आईने, तो इनको वाजे करके التي تطلع على الأفئدة.
التي الذي تطلع على تطلع على الأفئدة الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إنها إنها عليهم عليهم مؤصدة مؤصدة عليهم مؤصدة. عليهم عليهم مؤصدة गुन्ना करो भाई, मीम साकिर के बाद मीम आ रहा है, गुन्ना नहीं होगा। मैं गुन्ना कर रहा हूँ, आप गुन्ना नहीं कर रहे। إنها عليهم مؤصدة. إنها إنها عليهم عليهم مؤصدة مؤصدة फिर भी नहीं गुना कर रहे। बात साथी। अलैहिम, दो हरकत गुना करो ना। عليهم 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 مؤصدة مؤصدة मु صاد मु صاد मु, مؤصدة झटका عليهم झटका, हमजे में झटका दे रहा है। मु مؤصدة मु صاد مؤصدة 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 मु صاد। مؤصدة مؤصدة एक है मु सदा, एक है मु सदा। मु मु صاد। مؤصدة في عمد ممددة. في عمد في عمد ممددة بسم ممددة الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر ألم ألم كيف تر تر كيف فعل كيف فعل ربك فعل ربك ربك بأصحاب 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 الفيل 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم ألم يجعل 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 كيدهم 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 في في تضليل تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل وأرسل عليهم عليهم طيرا 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 أبابيل أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم 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 حجارة بحجارة من بحجارة سجيل من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم فجعلهم كعصف عصف مأكول مأكول ما شاء الله، एक आदमी ने बहुत فجعلهم ما شاء، अच्छा पढ़ा है। فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم فجعلهم كعصف كعصف مأكول مأكول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم 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 لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف غلط غلط قريش غلط भाई غلط। إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف गलत पढ़ा है, गलत गलत पढ़ा है आप लोग। ले इलाफ किधर है? ले इलाफ है, या कौन पढ़ेगा? ले इलाफ لإيلاف भाई इलाफ। आप गौर करते नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ।
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف फिर पहले قريش फिर वही पढ़ रहा है ले इलाफे إي- किधर है إيلاف ले जी इलाफे छह खींच के पढ़े في قريش हाँ لإيلاف हाँ لإيلاف قريش لإيلاف إيلافهم قريش رحلة إيلافهم الشتاء رحلة رحلة والصيف الشتاء الشتاء والصيف لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم إيلافهم رحلة رحلة الشتاء والصيف الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب فليعبدوا هذا رب هذا البيت البيت الذي أطعمهم من جوع الذي الذي أطعمهم من أطعمهم من جوع 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 आइन को वाज़ेह करें आखिर جوع जिस हर्फ पर جوع जिस हर्फ पर वक्फ करे किया जाए उसको वाज़ेह पढ़ना होता है समझ गए ना जी वआमनहुम मिन खौफ وآمنهم وآمنهم من خوف من خوف ये जो असबाक चल रहे हैं ना ये यूट्यूब में मौजूद है सारे के सारे सबक असबाक पता है आपको हाँ जी उस्ताद जी 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 देखते रहते हैं अपना उस्ताद जी अब जो सबक मिस हुए थे वो देखे थे जी एक दो और दूसरा ये है कि सारे देखो और अपना ये तो आपकी आवाज वो रिकॉर्डिंग हो जाती है ना तो वो आप हाँ सुनो जी फिर मेरी क्या गलती है हाँ ये भी है समझ गए जी ना इस तरह आपको ज्यादा फायदा हाँ जी होगा इस रिया से सुने आप सबक वो असबाक जी ठीक है उस्ताद जी समझ आ गई बात बहरहाल हिम्मत करें कुरान को सीखें भाई ये जरूरी है म- मेरे से सीखे ना सीखे वो मुझे वो नहीं है लेकिन सीखना जरूरी है समझ गया ना बात और कुरान में कैसे फायदा नहीं फायदा तो फायदे से खाली है ही नहीं बिल्कुल तो मेरे ख्याल में ये दो सूरतें पढ़ लें बस छुट्टी करें क्या ख्याल है आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है हमारी तो कोई जी बात उस्ताद नहीं जी है हम तो सारी रात बैठे रहेंगे हम तो लेकिन आप लोगों का नहीं ख्याल उस्ताद कर जी रहा हूं मैं ठीक है ना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم अच्छा आप लोगों में से कोई इमाम भी है नहीं उस्ताद जी मैं तो नहीं अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت أرأيت الذي الذي يكذب يكذب بالدين بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي فذلك يدع الذي يدع اليتيم اليتيم يدع اليتيم يدع يدع اليتيم اليتيم يدع اليتيم يدع يدع اليتيم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
ولا ولا يحض يحض على على طعام طعام المسكين المسكين فويل للمصلين فويل فويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين الذين هم عن هم عن صلاتهم صلاتهم ساهون ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين الذين هم هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل فصل لربك لربك وانحر وانحر فصل لربك وانحر فصل فصل لربك لربك وانحر وانحر ले ले नहीं है यहाँ ले ले कहाँ है फसल ली रब्बी का वाजे बने बताया ना दो लफ्ज अलग एक जैसे आ जाए तो वाजे करके पढ़ना होता है फसल ली रब्बी का वनहर فصل لربك لربك وانحر وانحر हाँ इन शानिअक हुवल अबतर إن إن شانئك شانئك هو هو الأبتر الأبتر चलो जी ठीक है दुआओं की दरखास्त है अस्सलाम दुनिया वालेकुम वाला रहमतुल्लाहि व बरकातुहू